এক নিখোঁজ বিজ্ঞাপন। মেয়েটার নাম সবিতা ত্রিপুরা, ঋষ্যমুখ আর ডি ব্লক ধনঞ্জয়নগর এডিসি ভিলেজ, বিলুনিয়া দক্ষিণ ত্রিপুরা এর আন্ডারের বাসিন্দার স্বামী মোহন চৌধুরী ত্রিপুরা নামে এ ব্যক্তির সাথে বিবাহ হয়ে প্রায় 4 বছর হল। গত 4-5 দিন ধরে নাকি পরিবারের কিছু ঝামেলা হয়েছে, এমনটাই খবর। কিন্তু সবিতা ত্রিপুরা মা বাবাকে কোনো দিন কখনই বলেনি যে তোমার মেয়ের সাথে পরিবারে ঝামেলা হয়েছে বা কিছু একটা ঝগড়াঝাটি পরিবারে হয়েছে। এ কথা মেয়েটি মা বাবাকে খবর দেওয়া হয়নি, এমনটাই খবর। গতকাল 15-10-2023 সকাল প্রায় 9টার সময় বাড়িতে নেই সে জানার পরও তাদের মা বাবাকে খবর দেয়নি। যখন বিকাল 4টার সময় হয়েও মেয়েটি বাড়িতে না আসে, তখন মেয়েটি বাবা মাকে তাদের শ্বশুর শাশুড়ি খবর করে যে তোমার মেয়েটিকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় গেল জানি না। মেয়েটি তার 1.5 বছরে কিছু তাকে ফেলে কোথায় গেছে এখনও নিখোঁজ, কোনো খবর পাচ্ছে না। প্রায় 2 দিন কাছাকাছি হয়েছে। আপনারা যদি তাকে কোনো জায়গায় দেখে থাকলে দয়া করে এই নম্বরে 9366599468 ফোন করে জানানোর জন্য অনুরোধ করছে আমাদের হেডলাইন্স টুডে ফেসবুক পেজ মাধ্যমে। মিয়া নিজে মিনো তুই মিয়া মিয়া ফুরুংনি নয়টা সময় আখো মানিফো বাকারসো সামানি হালাই হালাই সারিनि 4টা সময় জানা ফোন খাयो सारिनि 4টা সময় ফোন খাই মানি বারে বারে খাयो यहा बारे बारे सुखा हानि मानि कोनो नाय तो करं जिया हनि सागै आखु थांगैनि सागो हालाय आं बननायनि थामानि बनि न थांगै आं जाय जाय संबालाय बननि ब्रु हिनो नि न ब्रु थांगै आरो बैरो फैयो नों ब्रु जे फैयो आनि हिनो हालाय आं बा न ब्रु थांजिया आं न ब्रु थांजाखलाय आं तानि बागै नि न फैजनायलाय आनि न ब्रु थांजाखलाय आं खोमखोम दंजनायखलाय आं हतसार खिबि आं तानि न फैतेलाय आं न ब्रु थांजिया आं जेरकालायखौ साइनबो तामाना आं न'आव बासा थांजिया ने आं साहा सामानजे बक आरो से आनो इरो नाटक खाइदि फाय नै बफियनि बिहिबाय बक बारि बारकाव सागो बाय बसु हलाय मबाइल बाय कल खाये बने पारानि बुरुनो रि लाखुयै पारानि बुरु कुथुम चुखा आं को ससे मासैया निनो सुदु आनि बासाना निनो थांजा निनि बासा आनि निनो थांजा हि आनो सुदा खिहिनो हाला बिनि बागै ताबो आनि बासाना आं कथिपो मानान नाङो काथांपो मानान नाङो नबरक तामा खाइनि खाइदि आनि बासाना खाना सने आनि दे किसा जेरबो दङ हिनिखौ सानि खाइदि निनि बासानि बुमु हलाय ताबो बोजागो बासानि बुमु हलाय सबिता बोजागो साला लाजागबो गो मारक पारा सामरिनि बुमु हलाय मोहन चौधरी बाकारान बुमु हलाय जनदन त्रिपुरा बाकारसनि बुमु हलाय देसरानी नक्सिया ता थाङै पुलिसनो जानाय जागदै मिया हर थामानि जानायै आनि बासानि तौनोट लाइन थांजाक सामरिनि बुमु सुइट लांजाक आनि मबाइल नाम्बार सुइट लांजाक आनि माफानि बुमु सालानि बुमु सुइट लाइन थांजाक अलाय बहिनो जों जाजाखै नायानो नबैसां खुसखबा लायनायदि माननाय ब्रुथानिलाय आइतफो ननि साराव गाम हाया थांजा साखदि यांबो मा साखनाय आखि सावो त मियानि आखो मानि मिया सासा का तिनि बसवा तबानि बसना खबर खरै खराब सनाय आनि बसना आनि देरदि बा इदि कथिफों थ काथां जोना माखांफोर से फुंलांगो आनि बसना तोफो पारे थ मनो कले जे थांत चालनाय फोथांत जों आनि बासन जे काथां फोर आं त मियारि खलि माइसा जिया तिनि बसका बन माखां से फुंनो आनि बसना खाया माइ बसैया ननि पारा हले बपारा चिनि पारा हलाय सुकना सुरि मेरगबो न पारा ननि नासामरिनि जागा हलाय रामनायबारि मारक पारा मारकपारा अच्छा